Hi, this is Amjad Kalwar and you are watching YouTube channel Career Corner. Today we are going to discuss about the FIA Act 1974. In this video we will discuss about the MCQs which are repeated in every test of the FIA through OTS, NTS, PTS or Federal Public Service Commission. So let's start and move towards the question. Which of the following is the head of the Federal Investigation Agency? Federal Investigation Agency का head कौन होता है? DG FIA, Defense Minister, Interior Minister, President FIA. तो उसका सही जवाब है DG FIA. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Director General FIA exercises the powers of which of the following authority in respect of matters related to FIA? डायरेक्टर जनरल FIA इनमें से कौन सी अथॉरिटी के बराबर पावर्स इस्तेमाल करता है FIA में? इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, फेडरल अटॉर्नी जनरल, मैजिस्ट्रेट, नन ऑफ दीज. तो उसका सही जवाब है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. द डेवलपिंग सॉल्यूशंस फॉर ड्रग्स एंड रिलेटेड चैलेंजेस इन पाकिस्तान इन 2016 to 2019 वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? 2016 से 2019 तक पाकिस्तान में ड्रग्स और उससे वाबस्ता चैलेंजेस की सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए किस इदारे का काम किया गया था? FIA, UNODC, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल. तो इसका सही जवाब है UNODC. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. डायरेक्टर जनरल FIA इज असिस्टेड बाय हाउ मेनी डायरेक्टर्स? डायरेक्टर जनरल FIA को कितने डायरेक्टर्स का तावन दरकार होता है? 13, 11, 10, 12. तो सही ऑप्शन है 10. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Who can make regulations for carrying out the purposes of the FIA Act 1974? FIA Act 1974 के मकासद को बरकरार रखने के लिए रेगुलेशंस कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्पेशलाइज्ड सेनेट कमेटी, DG FIA. तो उसका सही जवाब है फेडरल गवर्नमेंट. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ FIA? इनमें से कौन सी FIA की जिम्मेदारियां नहीं हैं? इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटेड टू डिजिटल क्राइम्स, इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिलेटेड टू टेररिस्ट फिनेंसिंग, इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन, इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइज्ड करप्शन. तो उसका सही जवाब है इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. द मोटो ऑफ FIA इज? FIA का नारा क्या है? ऑफेंस फ्री पाकिस्तान, कमिटमेंट टू कम्बेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, रेस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड सेव, से नो टू क्राइम. तो उसका सही जवाब है कमिटमेंट टू कम्बेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. According to FIA, how many Pakistanis were deported from European countries over the 4 years duration from 2013 to 2016? FIA के मुताबिक 2013 से 2016 तक के 4 साल दौरानिया के दौरान यूरोपियन ममालिक ने कितने पाकिस्तानियों को जलावतन किया था? 7,000, 9,000, 11,000, 13,000. तो उसका सही जवाब है 13,000. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. द जुरिस्डिक्शन ऑफ द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दायरा कार कितने जोन्स में डिवाइडेड है? 5, 6, 7, 8. तो उसका सही जवाब है 5. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर डील बाय FIA? इनमें से कौन से जुर्म FIA डील करती है? Immigration related offences, human trafficking, offences related to intellectual property rights, all of above. तो इसका सही ऑप्शन है all of above. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? FIA की डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, फेडरल गवर्नमेंट, द मोस्ट सीनियर इन रैंक टेक द चार्ज. तो उसका सही जवाब है फेडरल गवर्नमेंट. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स डू नॉट हैंडल बाय FIA? इनमें से कौन से क्राइम्स FIA हैंडल नहीं करता? ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑल ऑफ दीज आर डेल्ट विथ बाय FIA.
تو صحیح آپشن ہے آل آف دیز آر ڈیلٹ وتھ بائی FIA۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ Which of the following authority makes the rules for carrying out the purposes of the FIA Act 1974؟ FIA ایکٹ 1974 کے مقاصد کو برقرار رکھنے کے لیے ان میں سے کون سی اتھارٹی رولز بناتی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ، پارلیمنٹ، اسپیشلائزڈ سینیٹ کمیٹی، DG FIA۔ تو صحیح آپشن ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آلسو سرو ایز اے FIA دوسری کون سی خدمات سر انجام دیتا ہے؟ NGO، ایمنسٹی پاکستان، ہیڈ کوارٹر آف انٹرپول پاکستان، ہیڈ کوارٹر آف مانیٹری پالیسی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہیڈ کوارٹر آف انٹرپول پاکستان۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ FIA is a separate organization under the which ministry, minister or president؟ FIA کس منسٹری، منسٹر یا پریزیڈنٹ کے ماتحت ایک سیپریٹ آرگنائزیشن ہے؟ منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف انٹیریئر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے منسٹری آف انٹیریئر۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ Which of the following is the meaning of the federal government in the Constitution of Pakistan؟ پاکستان کے آئین میں فیڈرل گورنمنٹ کی کیا معنی ہیں؟ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ، فیڈرل کیبنٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فیڈرل کیبنٹ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ According to the FIA Act 1974, the FIA is under the supervision of which of the following؟ FIA ایکٹ 1974 کے مطابق FIA ان میں سے کس کی نگرانی کے اندر کام کرتا ہے؟ DG FIA، سیکریٹری FIA، انٹیریئر منسٹر، فیڈرل گورنمنٹ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فیڈرل گورنمنٹ۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ UNODC stands for which of the following؟ UNODC کا فل فارم کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن آف ڈسٹرکٹس اینڈ سٹیز، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن آف ڈرگس اینڈ کرائسس، یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگس اینڈ کرائم، یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈیوٹیز اینڈ سٹیزنشپ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگس اینڈ کرائم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ Who was the first Director General of FIA appointed in 1974؟ 1974 میں FIA کا پہلا ڈائریکٹر جنرل کون اپوائنٹ کیا گیا تھا؟ MAK چودھری، MY اورا قاضی، M اکرم شیخ، M اعظم قاضی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے MY اورا قاضی۔ ڈیئر فرینڈس، یہ تھے FIA ایکٹ کے کچھ امپورٹنٹ MCQs۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔